जाऊ बहुल बहुल कौन अच्छी बहुल है चोणा है आंब टाकुआ है पाचिया को बसिला सब पुराना कथा होला पुराण पुराना रहिबो आउ सही पुराना भितरे रहिबो किछि नूतनत्व भाव बाबा माने ज्ञानी आज्ञा सब पुराना आपण माने जानि से पुराना को छाड़ी के जाई परी आउ सही पुराना भितरे नूतनत्व भाव आज्ञा पंडिते औ पवित्र रामायण रघुवंश श्री राम के रघुवंश श्री राम के बाबा माने आप माने जानती महाभारत युद्ध होइथिला 17 दिन ये जगबंधु रामायण युद्धटा केते दिन हेइथला एटा तो बाटरे पड़ची मते पचारुची बा रामायण युद्ध केते दिन हेइथला महाभारत युद्ध हला 17 दिन वालिए रामायण युद्ध हला 18 दिन वालिए रामायण रचयित तू नहीं रामायण युद्ध होइथिला ज्ञानी बापा माने मां माने 88 दिन सारे हां 88 केतरे के मां रामचंद्र को जितबे 27 वर्ष शिवधनु भांगिले सीता मां को विवाह 14 वर्ष गला बनरी रामचंद्र को जितबे बयस 42 वर्ष अयोध्या राजगादी मंडन कले प्रभु श्री राम अयोध्या को शासन राम केते वर्ष कले मात्र 30 वर्ष 50 दिन 72 वर्ष 50 दिन रे राम ठाकुर देह त्याग कले मालो सरी जाइछि ये सरी जाइछि रामायण महायुद्ध रामचंद्र रावण को मारिबा असुर वंश को उत्पाटन करी मां जानकी को उद्धार करी राम राज्य प्रतिष्ठा करी मो मां किंतु रामचंद्र हुए तो रामायण पृष्ठा उन्मोचन कले आपण पढ़िबे गोटिए कली से कलिटी कोन रजक रजकी कली माने मोर लक्ष्य एठी नहीं लक्ष्य बहुत आगे मां रजक रजकी धोबा धोबनी कली को केंद्र करी राम देले कौन राम जाइथिले अंधारी विजय करबा अंधारी विजय काई की जाइथिले राज धर्मर नियम अछि आपण मानकर शूद्रमणि सरला दास कहिएरा महाभारत वन पर्व कौन कहिले हां बेर काल ये जानी धन ये रजांकु
ପରଦିନ ଯିବ মা খালি রাজা হেলে হবনি রাজ ধর্মর নিয়ম বেড় কাল জানি ধন প্রজাଙ୍କୁ দব লুচি ছপি প্রজা মানক দুঃখ দুর্দশাକୁ অবলোকন করিবা রাজ ধর্মর নিয়ম অন্ধারি বিজে ন করি পরতে ন কা কথাକୁ বিশ্বাস ন করি রাজা নিজে অন্ধারি বিজে করি প্রজা মানকৰ সুখ দুঃখକୁ অবলোকন করিবা সেদিন রাজা রামচন্দ্র অন্ধারি বিজে কলা বেলে শুনিলে কোন শুনিলে ধোবা ধোবনি খালি বউ এ কোন হেলা খালি বাপা খালি বউ কাই সকাল সকাল চিল্লাউ যে কইলো কাই কি চিল্লাইলি মো নিদ সকাল ভাগিনি বাড়ি কথা চিল্লাই আউ চিল্লাটা মো আখি কি তোর দেখাউছি আড়া কাই আজি কো মদা পড় পি গইছ এ ঠিকিয়া কোন তু 4 দিন কই করি তো বাপা ঘর কো গলু हां 4 মাস রইলু মোর তো চরিত্র উপরে সন্দেহ আসুছি ये तमे ये केमिति का কথা कहउछ কোন যদি 4 দিন কহি কিরি 4 মাসে বাপ ঘরে রহিলি আধরে কোন তমর মো পে সন্দেহ করি রছি কি কথা সন্দেহ হবনি কাই কি তু 4 মাসে বাসি শুয়া শোইছু हां আউ তো ঘরে রাখিবিনি স্বামী সেমিতি কহিবনি তু ওটা নিলজি স্বামী মুহ সমানি গোটা কলঙ্কিনি তু গোটা বেশ্যা তু গোটা বিষ্টপি কলা বিষ্টপ ইরে সেটা বিষ্টপি কোন এটা সংস্কৃত গালি তুমি মতে কলঙ্কিনি কহিল কাহে কি স্বামী কাহে কি কোন মু যদি কলঙ্কিনি হেলি মনে পকাইল সে রাজা ঘর কথা প্রভু রামচন্দ্র পিতৃ সত্য করে 14 বর্ষ গলে বনবাস রাবণ মা সীতাଙ୍କୁ চোরি କରି ନେଲା ଲଙ୍କାରେ ରହିଲେ 14 মাসে মা সীতা এটা কলিজারে পোক লাগিলাই কোন পোক লাগিলা সিও বড় লোক ঘর কথা হ্যাঁ সিও যদি চাউল চবালতি লোক কবে খুশিরে চবৌছি ইয়ে সে 14 মাসে রহিলা সিয়ে কোন কিনি হেলানি শুণু কোন আমি গরিব যদি চাউল গন্ডাই পাটরে পকেইয়া আমকু লোক কবে এটা খাইয়াকু পাউনি তাহলে তুমি মো চরিত্রକୁ নাই কোন ପାଇଁ সন্দেহ কর তু কউছি মানে তুম ঘরু বাহারে মু দিবিনি কউছি কাই কি এমিতি ভয় তমে না রামচন্দ্র শুনিলে কোন কোন গোটাই পদ পদ কবি এলে ডক্টর ভ্রমরবর রায় বই এলা সীতা পাতাল গমন মা গোটাই পদ হ্যাঁ যেতবে ধোবনী কহিলা কোন হ্যাঁ 14 মাসে লঙ্কার রহিলে সীতা সিয়ে কলঙ্কিনী রাম গ্রহণ কলে মু 4 মাসে রহিগলি বাপ ঘরে বলি মু কলঙ্কিনী এমিতি কউ ইবা ইয়ে ধবনী বাণী তালবন সমান ভেদিলা শ্রীরাম সৌমি